پتمہ دروہ ترو بھارتیہ جنتا پارٹی بھارتی جمہوریت کس بتس پہ بیاکھ اک ضرب اس زن بھارتی حکومتس مز حزب مخالف تو خاص طور اقلیتن باپت ضرور باعث تشویش آسہ سہ زن گو ات ملکس مز آو بدنام زمانہ فرقہ پرست انتہا پسند ہند تنظیم RSS کس ڈاڈ رکن تو BJP وفادار چندرا پورم رادھا کرشنن بھارتک 15ہم نائب صدر منتخب کرنا ژےٚ گژھِ آسن کہ چندرا پورم رٹ ون تمس جگدیپ دھنکڑ سن جائے اس زن پنس وقتس مز نریندر مودی یس برہ کن گل گنڈت غلامی کرنے باوجود BJP پاک رٹنس مز بقول BJP ناکام سپود تو 21 جولائی گو اچانک استعفا دت سیب دنس پہ مجبور اوے بھارتک معروف وکیل تو دانشور کپل سبل BJP چہ وارداتی پالسی پہ طنز کرت ونان کہ اس پز جگدیپ دھنکڑ سند خیریت معلوم کرن اس اک اہم عہدہ تروت غائب سپدنس پہ مجبور گو پات گو نو نائب صدر چندرا پورم رادھا کرشن ام سند نظریہ چھ ہندو فاشزمک پرچار اس زن لکچارسی مز RS ست وابستہ روزان چھ تو یم کس سایس تل یہ شخص لوک سبھک رکن تامل ناڈس مز سیکٹری ست جھارکھنڈ تلنگانہ تو مہاراشٹرس مز گورنری رٹنس پتہ ون مرکزس مز نائب صدارت کس تختس پہ آو بہناون مبصرن ہند ون کہ نریندر مودی سندس حکومتس مز یت عملن انتہا پسند RSS سوری نظام چلاوان تو ات پہ فرقہ پرست طبقہ خوش تت صورت حال بھارتی جمہوریت پسند طبقن تو خاص طور اقلیتن باپت باعث تشویش تکیاز BJP RSS واضح ایجنڈا بھارت ہندو راشٹر بناون تو اقلیت بے دخل کرنے یا تمن خلاف کاروٲیی کریں ات سلسلس مز RSS تہ گۄڈٕ دۄہ پٮ۪ٹھٕ یہ دعویٰ کران کہ ین وٲلس وقتس مز یی بھارتک سمویدھان یعنی کہ آئین ختم کرنے تو منو سمرتی ہند اقلیت دشمن قانون سپدِ بھارتس مز لاگو